कौ लोक हाथ में दायित्व अच्छी कौ एम्प्लॉई देखुची केते दिन से लैंड एक्विजिशन करुची से देखा जाऊ जे लैंड एक्विजिशन इंडिया रे सबुठ अधिक स्पीड किए करुची अधिक स्लो किए करुची जदि स्लो करुची एक्शन निया जाऊ सुना इंपोर्ट रे 5-6% अच्छी से जदि सेगुड़ा रे जदि रेट कमी जीवो हुए तो सुनार ऊपर रेट किसी परिमाण कमिबो किंतु कथा आछी जे गवर्नमेंट से टैक्स कमे क्या फायदा देवाक चाहूँ गोल्ड रेट रे जदि ब्लैक मनी गोल्ड एरिया को आसथिबो हुए तो ताकू कंट्रोल करा जाई पारे। आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026-27 वर्ष पई पार्लियामेंट रे केंद्र बजेट उपस्थापन करिसेंती। तबे बजेट जेहेतु उपस्थापन सरीची केते फलप्रद रही साधारण लोकों को यही बजेट केते लाभदायक से नहीं आम आलोचना करबा। सर स्वागत करछि धरित्री लाइफ को। देखो आज 53,50,000 कोटी टंकार बजेट साइज उपस्थापन करछंती फाइनेंस मिनिस्टर मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से जदि देखिए सबुठारु बड़ जो खर्च करा जाइछि से माने आकलन कराइछि से होछि इंफ्रास्ट्रक्चर भित्तिभूमि क्षेत्र में प्रायतः पाखापाखि 12,20,000 कोटी टंका व्यय बराद करा प्लान करा जाइछि। आपण जानथिबे जे रोड हला रेलवेज हला बा एक्चुअल आज डेट रे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्षेत्र में बहुत एक्चुअल व्यय बराद करा जाउछि तेणु से हिसाब रे मु भाबुछि ओडिशा भी से गोटे बड़ भाग पाइब निश्चित रूपे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे ता बाद जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बाद जदि कौन मेजर एक्सपेंडिचर डिफेन्स क्षेत्र में मेजर एक्सपेंडिचर होती माने प्लान करा जाइछि पाखापाखि 6 लाख कोटी तो से भी स्पेंडिंग आलोकेशन करा जाइछि एवं मेक इन इंडिया में जो कथा कहूचे मेक इन इंडिया रे पीएलआई स्कीम गोटे करा जाइछि जो थिरे कि पीएलआई स्कीम माने किछि मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिवाइज करबा पई आगुरु जानिथिबे जे पीएलआई स्कीम जेते प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स करा हितला सेथिरे पाखापाखि 2 लाख कोटी रु ऊर्ध्व इन्वेस्टमेंट आसीथिला एथर सेमती पीएलआई स्कीम रे 40,000 कोटी टंकार एक्चुअल प्रावधान करा जाइछि जोटा कि इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र पे प्रযোज्य एवं से क्षेत्र में भारत जमी आगु इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में जापान कहतु ताइवान कहतु चाइना कहतु साउथ कोरिया एमानकर दबदबा थिला तेणु केमती भारत वर्ष ए आगू को बढ़िबो सेथिपे गोटे 40,000 कोटी टंकार प्रावधान करा जाइछि। सेमीकंडक्टर रे मध्य तार एक्चुअल सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मध्य वृद्धि करिया पई सेथिरे मध्य 40,000 कोटी टंकार निवेश प्लान करा जाइछि। एतद व्यतीत जोटा कि ओडिशा पे गोटे गुरुत्वपूर्ण जदि आम चिंता करवा जे जो वाटरवेज नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट जोटा से गोटे बड़ प्रोजेक्ट होची अनुगुल तालचेर जोटा कोल रीजन अच्छी सेठू कनेक्ट करिवो धामरा और पारादीप को एवं से जो एक्चुअल कोल एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन बा या सहित मध्य बहुल मात्रा रे लोक मध्य जीवासिया करिया पे एटा सुविधा हबो। सेमती सारा भारत वर्ष रे नेशनल वाटरवेज एक्चुअल डेवलपमेंट पे 5 वर्ष गोटे टार्गेट लाइन रखाई से इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि करने रखा जाइछि। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन भारत आयुर्वेदिक बाहरी जमी आम कौच एलोपैथिक रे एम्स गुड़ाए हॉस्पिटल डेवलप करा जाइछि से भली भारत वर्षर किंतु आयुर्वेदिक प्रति सेमती नेशनल बा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नथिला एथर चिंता करा जाइछि जे 3टी ऑल इंडिया एक्चुअल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हम जोटा कि मु भावुची तार आयुर्वेदिक विश्व स्तर में आउ टिके अधिक प्रचार प्रसार हो पार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट केमती सारा विश्व को जाई परिबो सेटा गोटे बड़ फोकस एरिया मध्य तेणु सेटा को एक्चुअल बजेट रे प्रावधान रखा जाइछि। ता बाद अपन जो देखिए जो हमर फिस्कल डेफिसिट से 4.4% गला थर थिला बजेट रे एथर ताकू 4.3 रे लिमिट रखिया पे करा जाइछि एवं एतद व्यतीत जदि देखिए जे आम जोटा को जे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ता माने जो ऋण करा जाइछि सेटा जीडीपी रो केते भाग सेटा को मध्य गला थर जो थिला जे 55 पॉइंट केते परसेंट रु सेटा को 54.6% को ह्रास करिया पई ताकू मध्य ये प्लान रखा हिछि। तेणु एई बेसिस जो देखिए जे बजेट रे जो फिस्कल डेफिसिट ता बाद जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ताकू मध्य गला थर तुलना रे जोटा गोटे पैरामीटर ताकू ठीक बेंचमार्किंग किछि मात्रा कर जाइछि एवं जो कहली इंफ्रास्ट्रक्चर आउ सबुठ अधिक आलोकेशन होती इंफ्रास्ट्रक्चर ता बाद जदि देखिए आलोकेशन होती तेज से डिफेन्स क्षेत्र में एमएसएमई छड़ा इनकम टैक्स एंगल को जो देखिए आगु रिटर्न फाइलिंग रो गोटे ड्यू डेट थिला
ड्यू डेट होची जे जुलाई एंड अछि जो माने इंडिविजुअल लोक रिटर्न फाइल करिवे एवं इंडिविजुअल बाद जो माने अदर देन इंडिविजुअल माने आपण कहि पारंती जे जो माने गोटे ट्रस्ट करथिबे कि बिजनेस टे करछन कि ऑडिटेड केस नुहे तार गोटे मास बढ़ी दिया जाइछि तार अगस्त एंड को रखा जाइछि रिटर्न फाइलिंग रो लास्ट डेट तेणु सेटा किछि मात्रा हेल्प करिवो जो माने रिटर्न फाइलिंग करिया पई तांग गोटे सुविधा टाइमिंग दिया जाइछि सेमती टीडीएस रे मध्य एक्चुअल रेशनलाइजेशन करा जाइछि किछि क्षेत्र रे ताको सिंप्लिफिकेशन करा जाई एवं टीडीएस रेट को मध्य ह्रास करा जाइछि ता बाद जो देखिबे जे जो पेनाल्टी इंटरेस्ट जो आगु थिला ताको मध्य किछि मात्रा कमा जाइछि तेणु ई सब जिनस गुड़ाक बजेट रे एक्चुअली इंट्रोड्यूस करा जाइछि सर ये तो थिला किंतु आमे जदि कहबा साधारण वर्गक पई सेमती किछि भी भलो बजेट नाही एथरक देखंतु साधारण वर्ग जो गुड़ा मु कहली जे स्पेसिफिकली माने स्प्लेट आउट तो सब जिनस हो पारे नहीं किंतु साधारण लोक देखंती जे मुद्रास्फीति केमती कंट्रोल हो रहिबो सो दैट तांकर खाउटी जिनस ठीक ठाक रे ये रहिबो ईएमआई जदि के लोन नहीं थियो तार इंटरेस्ट रेट टिके कम रहिबो सो दैट ईएमआई कम पेमेंट हबो बजेट रे केते गुडे सब जिनस करा जाई पारे नहीं जेमती कहली ईएमआई बा रेपो रेट एगुड़ा सब आरबीआई डिसाइड करे तेणु सेटा मध्य दरकार साधारण लोकों पे जो कहले जे गोटे लोन टे नेले तार रिपेमेंट ईएमआई कंट्रोल रहिबो गोटे बिजनेसमैन मध्य जो लोन नउची तार मुद्रास्फीति अधिक हेले आपनकर रेपो रेट बढ़ी जीवो तेणु मुद्रास्फीति को कंट्रोल रे रखिबा सेटा मध्य आरबीआई रो भी रोल ता सहित जो आपन कहले कंट्री भितर जो प्रोडक्शन होची सेटा जदी एडिक्वेट मात्रा रे नहेला लोकंकर डिमांड को नहीं नहेला तेबे भी हे परिबो नाही आउ केते उडी जिंस जो कहले जे मुद्रास्फीति को जोटा अफेक्ट करे सेटा होची तेलर रेट जेमती आमे ऑयल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहा आगुरु माने एक्चुअली आमदानी करछे तार रेटटा डिपेंड करूची अधिक मात्रा बढ़ुची तार एक्चुअल टैक्स रेट एबे भी सीधा सेटा जीएसटी परव्यू भितर को आसी पारिनी तेणु मु भाबुची पर्यायक्रम एबे जेहेतु गुडे जे जीएसटी 2 रिफॉर्म्स हेछि एवं स्लैब रे इनकम टैक्स रो स्लैब रे जे देखि 12 लाख जाय बर्तन रिबेट दिया जाइछि तेणु होय तो हेटा आउ किछि समय नहीं पारंती किंतु सेटा आसिले आपण जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो देखुचंती तेल प्राइस माने एठी जो मार्केट रे अवेलेबल होची पेट्रोल डीजल प्राइस ता ऊपर अफेक्ट करिवो तेणु केते गुडा जिंस सब जिंस बजेट रे आसी परिवो नाही ये जो शिक्षा स्वास्थ्य पे जो जदी स्पेसिफिकली केबे प्रति जिल्ला रे गोटे गोटे बालिका विद्यालय करा जाइछि पे एक्चुअल प्रावधान रखा जाइछि प्रति डिस्ट्रिक्ट रे बालिका हॉस्टल करा जिवो एवं मु देखे जे स्पेसिफिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र रे नथिले मध्य किंतु गवर्नमेंट सबले प्रचेष्टा हवा दरकार जे प्रत्येक जिला वाइज केमिति शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्नत करी हबो एवं अधिक अधिक परिमाण रे क्वालिटी एजुकेशन आउ हेल्थ प्रोवाइड करा जाय परिबो सर आ गोटे कथा होची आयकर फांकुथिबा व्यक्ति मानक पई सरकार कड़ा नियम करिथिले भलो रिटर्न मध्ये आसुथला किंतु एबे गोटे परिवर्तन करा जायछि जेल दंड हबनी ये काहे की करा जायछि देखो अधिक अधिक लोक मान सबले एनकरेज करा जाउछि जे केमती निजे रिटर्न फाइल करिवे सेल्फ डिक्लेरेशन देकिना फाइल करिवे तांको समस्त को उत्साह करा जाउछि जे आपण माने रिटर्न फाइल करंतु अधिक अधिक मात्रा रे जहा होछि ताको ठीक भार देखांतु सबले दंडटा सबले एनकरेज करे लोक को मध्य डिस्करेज कराए एवं दंडटा सबले जे गोटे माध्यम लोक मान को अधिक मात्रा रे एक्चुअल प्रोत्साहन करिवो सठिक रूपे रिटर्न फाइल करा भी सेटा नुहे लोक निजे बुझिबा दरकार तेणु से ये जो ड्राकोनियन जोटा रोल को माने लॉ को होतला लोक भी क्रिटिसाइज करथिले विभिन्न क्षेत्र रे जे टिके टिके कथा रे जेल दंड ये सी तेणु मु भाबुची सेटा बुधे टैक्सेशन फ्रेंडली अप्रोच निया जाउची जे जो पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन आकु केते कम करा जाय परिबो इंटरेस्ट ए सब जिंस ओडा को जेमि साधारण लोक टिके आकृष्ट हेबे इनकम टैक्स प्रति सर आगोड होची टैक्स प्रक्रिया रे बारंबार परिवर्तन करा जाउची किछि त्रुटि रहुची ना दूरदृष्टि अभाव रहुची काहे केमती करा जाउची देखो टैक्स रे आगुरु जो रिटर्न फाइलिंग हुए से बहुत लंबा फर्द थाए तेणु ताकू मध्य कमा जाउची केबे केबे पुणी ताकू कॉम्प्लेक्स भी कर दिया जाउची तेणु से जिनस रही जो डिफिकल्टीज कहले रही ताकू सिंप्लिफिकेशन हवा दरकार गोटे साधारण लोक बुझिला भाया
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇନଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଟୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆଉ କେତେ ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ ଦରକାର। ସାର୍ ଯୋଉ ଆଜି ଯାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଶସ୍ତା କରାଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ମହଙ୍ଗା ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଯୋଉଠି କମିଲା। ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯଦି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମିଡିଏଟଲି ଶସ୍ତା ହେବ। ବା ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି କମେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେବ। ସେ ଶସ୍ତାଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶସ୍ତା ହେଉନି କି ମହଙ୍ଗା ହେଉନି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇଦେଲେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଶସ୍ତା ହେବ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ସୁନା ରୂପା ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସୁନା ରୂପା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣୁଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ କିଣୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଯଦି ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜିଏସ୍ଟି 3% ନିଆଯାଉଛି ବା କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ସେଥିରେ ସୁନା ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ 5-6% ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି ରେଟ୍ କମିଯିବ ହୁଏତ ସୁନାର ରୂପା ରେଟ୍ କିଛି ପରିମାଣ କମିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ କାହାକୁ ଫାଇଦା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ କମାଏନି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବ ତାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାଟେଲ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଜଗିବା କଥା। ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ମିଶି ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଥିବେ, ବିଶେଷ କରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ବାଧିବ, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ବେଶୀ ବାଧିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ମନିଟରିଂ କରି ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଯେମିତି ସପ୍ଲାଏ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ରହିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ରେ ହେବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ମିଳିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ସପ୍ଲାଏ କମିଯିବ ତେବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଜିନିଷର ଦାମ ବି ବଢ଼ିଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଇଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଶନାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର। ସାର୍ ଗୋଲ୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ ତ ଏଥରକ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଇଏ ଯୋଉ ବଢ଼ିବା ବଜେଟ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ ଗୋଲ୍ଡକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡର ରେଟ୍ଟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋ ହେଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶୋ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସିଏ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ବ୍ରତରେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଧୁଛି। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିକିନା ଦେବା ତା ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଲ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣିବେ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କିଣିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଲ୍ଡର ରେଟ୍ କମାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ଗୋଲ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଗୋଲ୍ଡ ଏରିଆକୁ ଆସୁଥିବ ହୁଏତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମନେକର ଗୁଡ଼ାଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଗୋଲ୍ଡକୁ ପଶୁଛି, ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ? ତାକୁ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଲମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ। ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କିଏ କିଣୁଛି, କିଏ ବିକୁଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲା କି ନାହିଁ, ନଦେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ ତେବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ତାଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ମନି ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବେ, ଯଦି ହେଉଥିବ ସେଭଳି ଜିନିଷ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବଂ ରେଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଗୋଲ୍ଡର ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ମାର୍କେଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ତାକୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ରେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ସେମିତି ହୁ ହେଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାହାରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମନେକର ଶସ୍ତା ଅଛି କି ଦୁବାଇରେ ଶସ୍ତା ଅଛି, ଆଜି ନେଇ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ସେଠୁ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପୁଣି ତା ରେଟ୍ ବି ସେଠି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଫରକ ୱାର୍ଲଡରେ କେଉଁଠି ବେଶୀ ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୋଲ୍। ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଲ୍ଡରେ, ତେବେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ପଶିବନି କି ଅନନେସେସରି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ିବନି, ରେଟ୍ଟା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇ ରହିବ। ସାର୍ ଲାଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭଲ ଅଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେବେ ଖରାପ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେବିନି। ବଜେଟ୍ରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇୟର୍ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଜ୍ୟର
बजेट को ସେମାନେ ବେଶୀ ଲେନ୍ଦି କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଓଭରାଲ୍ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଗ୍ରୋଥକୁ ରଖି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାର୍କିଂ ନ ଦେଇ ମୁଁ କହିବି ବଜେଟ୍ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ବଜେଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଥିର କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ वी आर एक्सट्रीमली पुअर। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହିବି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇପାରିନି। ଆପଣ କହିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେଠିକାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଠିକାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଅ ନା କାମରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉନି। ତେଣୁ କେବେଠୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାବଧାନ କରିଦେଲେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା, ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ ଖାଲି ତ ଲେଖିଦେଇ ବସିଗଲେ ହେବନି, ତୁମେ କରାଅ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କରାଅ କାମ, ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଜି ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ସପୋଜ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ বা ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁଥିରେ ବଜେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ମନିଟରିଂ ହେବ ଯେ କାହାକୁ କାମଟା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା, ମନ୍ଥ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଦେଖିପାରିବ, କାମ ବି ଏକ୍ସପିଡ଼ିଏଟ୍ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟାକୁ ରେକର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତେବେ ସେଠି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉ ନା କେଉଁ ଲୋକ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଦେଖୁଛି, କେତେ ଦିନ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କରୁଛି। ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ କିଏ କରୁଛି, ଅଧିକ ସ୍ଲୋ କିଏ କରୁଛି। ଯଦି ସ୍ଲୋ କରୁଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖିଲାପ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାହିଁ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫଣ୍ଡିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଉ, ନହେଲେ ସେଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ ନ କରୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଫଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁ। ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳୁନି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖିଲାପ କରୁଛି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ରେଡ଼ି, ପବ୍ଲିକକୁ ଜଣାଯାଉ, ସେଇଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ କରାଯାଉ। କଲେକ୍ଟର ବିଚାରା କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଡାଟାବେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟରଲି ରହିବ ସେଠି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ କେଉଁ ଲୋକ ଖିଲାପ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ରେ ଫିଗରଟା ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନିଟରିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ପାଇବେ, ଆପଣ ସୁଫଳଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଗଢ଼ୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି, ଆଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ ଯିଏ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି କିଏ କେତେ ଖିଲାପ କରୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଡାଟାବେସ୍ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଡାଟାବେସ୍ରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ। ଆପଣ 5 ଜଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ଡାଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, କେତେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଧଡ଼ାଧଡ଼ କହିପାରିବେ, କାହିଁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଡାଟାବେସ୍ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଖାଲି ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିହେବନି, ବଜେଟ୍ ପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସରଟି ଅଛି ତାକୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଆପଣ ଆଣି ପଚାରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତିକି ଦିନ ଡିଲେ ହେଉଛି, ଭେରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବେ। ହଁ ନା କରିବାର ଠକିବାର ସ୍କୋପ୍ ରହିବନି। ଆପଣ ସେଇଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଣିବେ ଯେ ଡିଲେଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ କଲେ ଜିନିଷଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ କାହିଁକି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଲି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼, ଆପଣ କାଲି ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ହେଇନି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବଜେଟ୍ ନାହିଁ, କରାହେଉନି କାହିଁକି, ଯଦି କରାହେଇଛି ସେଟାକୁ କେତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠିକ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉନି, ଏଆଇକୁ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ନେବାରେ, ଫାଷ୍ଟର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ନେବାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ କ୍ରସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିବେ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବେ, ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।
ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା ଯେ ଖାଲି ବଜେଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ବଜେଟ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। थैंक यू सर। ଠିକ୍ ଅଛି। नमस्कार सर। एही भिडियोटी आपनकु केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।